الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. التراكيب النحوية का मतलब होता है grammatical analysis. लेकिन हम कहाँ पहुंचे थे, यहीं पे थे हम. हम्म. तो बोले هاتي جملا كما في المثال. bring the sentences जैसे कि मिसाल के अंदर है. ठीक है. هاتي का मतलब होता है लाओ, यानी कि bring, लाओ. जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन. आप कह दीजिए या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हातु लाओ तुम, बुरहानकुम अपनी दलील, अपना बुरहान, अपनी एविडेंस, अगर तुम सच्चे हो. तो वही इस्लाम जो है वो एविडेंस बेस्ड रिलीजन है. हर चीज़ पे एविडेंस होती है पीछे से. अल मदरसतु बईदतुन. जो स्कूल है वो दूर है. अनिल बैत, घर से. अल मदरसतु, जो स्कूल है, बईदतुन वो दूर है. अनिल बैत, घर से. तो अलमदरसा यहाँ पे, अलबैत यहाँ पे, ऐसे ही. अलबैतु बईदुन. अब बईदतुन नहीं आ जाएगा क्योंकि बईदतुन आता है मदरसा के लिए, क्योंकि वो मुन्नस है. अलबैतु बईदुन मिन अलमदरसती, जो घर है वो दूर है मदरसे से. अलमस्जिदु बईदुन, जो मस्जिद है वो दूर है मिन अलजामिअती, यूनिवर्सिटी से. या उल्टा बोल सकते हैं, अलजामिअतु बईदतुन, जो यूनिवर्सिटी है वो दूर है मिन अलमस्जिद, मस्जिद से. जरा आप बताइए इसको. आप बताइए कि जो सफ है, सफ हो गया रो, ठीक है, रो, वो दूर है लेबोरेटरी से. शाबाश, बताइए. तो आसान इस पैटर्न पे. जो सफ है वो लेबोरेटरी से दूर है. शाबाश, बस ये दो वर्ड्स ऐड करने हैं. जरा बताइए आप. الصف الصف بعيدة हम्म. عن मुख्तबरी. المكتب. शाबाश. अस्सफ़ बईदतुन अनिल मुख्तबरी, जो सफ़ा है वो दूर है लेबोरेटरी से. आपको समझ में आ गया. अच्छा, अलकुलियतु, अस्सफ़ जो है वो मुज़क्कर है. अस्सफ़ बईदुन अनिल मुख्तबर, सफ़ जो है वो दूर है मुख्तबर से. अच्छा, अब बताइए, जो कॉलेज है वो दूर है अपार्टमेंट से. बताइए. जो कॉलेज, الكلي कुलिया तो. الكلي الكلية हम्म. الكلية بعيدة عن عن الشقة अनिल नहीं, अनिश शक्का दे, क्योंकि यहाँ पे عن अलिफ्लाम नहीं करना. الشقة बिल्कुल. अब बताइए आप, जो लाइब्रेरी है वो दूर है लेबोरेटरी से. बताइए. लाइब्रेरी जो है वो दूर. المكتب हम्म. المكتب بعيدة हम्म. عن عن مختبر बिल्कुल. अलमकतबतु, जो लाइब्रेरी है, مختبر बईदतुन वो दूर है, अनिल मुख्तबरी, मुख्तबर यानी कि लेबोरेटरी से. अब बताइए आप, जो कमरा है वो दूर है हमाम से, वॉशरूम से. बताइए. शाबाश. अलगुरफतु. الغرفة 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 بعيدة عن الحمام बिल्कुल. अलगुरफतु बईदतुन अनिल हम्माम, जो कमरा है वो दूर है हमाम से, वॉशरूम से. التدريب الثاني, सेकंड एक्सरसाइज. حول كما في المثال. आप चेंज करिए जस्ट लाइक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है. अगर मुझे बोलना होगा मैं बन जाऊंगा टीचर, मैं बोलूंगा सअकूनु मुदर्रिसन. स हो गया आई विल, मैं बन जाऊंगा, ठीक है, आई विल. सअकूनु, अनकरीब मैं बन जाऊंगा, मुदर्रिसन टीचर. सअकूनु मुदर्रिसन इंशाअल्लाह. इन हो गया अगर, इन क्या होता है, इफ. ठीक है, इन हो गया इफ, अगर. इफ. इफ शाह अल्लाह, इंशा अल्लाह, अगर चाहेगा अल्लाह ताला. शाह का मतलब होता है ही विल, क्या होता है, उसने चाहा, ही विल्ड. तो इंशा अल्लाह का मतलब हो गया अगर अल्लाह ने चाहा, इफ अल्लाह विल्स. तो सअकून मुदर्रिसन, मैं इंशा अल्लाह बन जाऊंगा टीचर, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा. सअकून मुदर्रिसतन, अनकरीब मैं बन जाऊंगी फीमेल टीचर, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा. तो इसी एतबार से यहाँ बोलना है, अनकरीब मैं बन जाऊंगा टीचर. सअकून मुअल्लिमन इंशा अल्लाह, अनकरीब मैं बन जाऊंगी फीमेल टीचर. सअकून मुअल्लिमतन इंशा अल्लाह, ऐसे बोलना है. अनकरीब मैं बन जाऊंगा जो है इंजीनियर. सअकून मुहंदिसन इंशा अल्लाह, अनकरीब मैं बन जाऊंगी इंजीनियर बाई, मैं बन जाऊंगी फीमेल इंजीनियर. सअकून मुहंदिसतन इंशा अल्लाह. अब बनाइए आप एक. अनकरीब मैं बन जाऊंगा स्टूडेंट, अनकरीब मैं बन जाऊंगी स्टूडेंट फीमेल. बताइए. शाबाश. سأكون طالب إن سأكون شاء الله طالبا إن شاء الله, और سأكون طالبا طالبة.
ठीक है, तालिबतन तन इंशाअल्लाह। अब बताइए इसका, अब बताइए, अनकरीब मैं बन जाऊंगा डॉक्टर, अनकरीब मैं बन जाऊंगी डॉक्टर नी। शाबाश। سأكون سأكون طبيبة إن شاء الله. बिल्कुल माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं भी इंशाल्लाह पढ़ता हूँ। सअकून सतकून मैं कहूँगा आपको अब सतकून, इंशाल्लाह आप बनेंगे डॉक्टर, तबीबतन इंशाअल्लाह। ठीक है। आपने आमीन जल्दी क्या। हाँ, इंसान होना चाहिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, जो भी करेगा ना इंसान बहुत एम्बिशियस होना चाहिए। बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे करना। अगर आप चाहते हैं सच में डॉक्टर बनना, तो इस ये एक अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन डॉक्टर का होता है। थोड़ा बहुत आती है सख्तियाँ, लेकिन अच्छा प्रोफेशन होता है ये। अगर आपको है इसका शौक, तो एम्बिशियस इतना ज़्यादा रहना है, इसके लिए कुछ भी करना है फिर, दिन रात कमर से कोर्स को नहीं करूँ मैं करना चाहिए, क्वालिफाई एग्जाम। वैसे आपका एग्जाम क्या, अब आपके पढ़ने के लिए इंशाल्लाह आप बन जाएंगे अच्छे से डॉक्टर, बड़े से डॉक्टर। अदिरासा क्या होता है, स्टडी, ठीक है, स्टडी करना। الوحدة السابع، اوكي، 7th semester يا 7th unit. الدرس التاسع والخمسون، درس number 59. التدريب الثالث third exercise. حول كما في المثال. आप चेंज करिए जैसे कि مثال के अंदर दिया गया है. المثال الأولى first example. أنا طالب، मैं स्टूडेंट हूँ، في جامعة دمشق، دمشق، मैं University of Damascus में स्टूडेंट हूँ. أنا طالبة، मैं फीमेल स्टूडेंट हूँ، في جامعة دمشق. अब क्या बोलना है, आप बोलेंगे أنا طالبة في جامعة مصر، है ना, वैसे बोलेंगे. तो ऐसे ही आपको बोल रहे हैं सब कुछ, ये आसान है ना. अना तालिबुन फी जामिअत उम्मिल कुरा, अना तालिबतुन फी जामिअत उम्मिल कुरा, अना तालिबुन फी कुलियत तिब, मैं हूँ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट, आपको ये बोलना है, ठीक है. अना तालिबतुन, मैं हूँ फीमेल स्टूडेंट, फी कुलियत तिब, इन द मेडिकल कॉलेज, फिल मिस्र, इन द मिस्र. मैं ठीक हो रहा हूँ. अच्छा, अब बोलिए मैं हूँ फीमेल स्टूडेंट कुलिया उलूम के अंदर, एजुकेशनल कॉलेज के अंदर. बताइए, शाबाश. अना أنا طالبة तालिबतुन في في कुलियत كل كلية علوم. तिलउलूम, बिल्कुल ऐसे ही. कुलियत तरबिया क्या होता है, तरबियत है कॉलेज, इसने यहाँ पे लिखा है कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नहीं यहाँ लिखा है इसने कॉलेज ऑफ एजुकेशन. तो हम बोलेंगे ऐसे, أنا طالبة في كلية التربية، ठीक है. أنا طالبة يا طالب في كلية اللغة العربية in the College of Arabic Language. أنا طالبة في كلية الحاسوب in the Computer College. मुझे तो कंप्यूटर ये हो गया आईटी शायद, मैं देखना फिर भी क्या होता है, वही ना. कुलियत الحاسوب كلية الحاسوب है ना. उसके बाद حول في المثال. حول. हाँ, حاسوب ده कंप्यूटर है ना. كلية الحاسوب، देखते हैं क्या होता है, ठीक है. كلية الحاسوب होता है कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस. बताइए, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, SCIENC साइंस. المثال مثال. في أي جامعة تدرس، आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. जामिया बोलते हैं यूनिवर्सिटी को. फी अय्यू के कौन से में. अय्यू बोलते हैं विच, अय्यू क्या होता है, विच, ठीक है, अय्यू. जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मिन अय्यि शैइन खलक़ा, इंसान किस चीज़ से बन गया है. मिन नुतफतिन खलक़हु फ़क़द्दरा, इंसान बन गया नुतफे से. नुतफा बोलते हैं मेल गमीट या फीमेल गमीट को, दोनों को बोलते हैं नुतफा. खाली स्पर्म को नहीं बोलते नुतफा, बल्कि ओम को बोलते हैं नुतफा. माँ और रजुली अविल मरअ. तो इंसान बन गया उसी हकीर पानी के तरह से बन गया इंसान. तो मिन अय्यि शैइन खलक़ा, इंसान को किस चीज़ से अल्लाह ने पैदा कर दिया. तो फी अय्यि जामिअतिन, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, तदरुसु, तुम पढ़ते हो. फी अय्यि जामिअतिन तदरुसीना, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो, ये समझना है. फी अय्यि जामिअतिन तदरुसु, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो. फी अय्यि जामिअतिन तदरुसीना, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो. तो पढ़ती जब कोई हमें किसी को बोलना है, तो हम वहां में तदरुस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तदरुसीना, ठीक है, समझना है. तदरुसु और तदरुसीना, ठीक है, ऐसे करना है इसको. उसके बाद अगर मुझे बोलना होगा तुम किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, हम क्या बोलेंगे, फी अय्यि मस्जिदिन तुसल्ली. फी अय्यि कौन से, मस्जिदिन मस्जिद के अंदर, तुसल्ली तुम नमाज पढ़ते हो.
میں بولتا ہوں اسپوکن کے لیے کتنی اچھی کتاب اس نے بنائی، اللہ کی قسم، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سکھاتا ہے آہستہ آہستہ، پھر ایگزامپل ذرا اسی کے پیٹرن پہ انسان سیکھ جاتا ہے اس چیز سے۔ فی ای مسجد، کون سی مسجد کے اندر، تسلی تم نماز پڑھتے ہو، فی ای مسجد تسلین، بس یار ان کرنا ایڈ، تسلین تم نماز پڑھتی ہو، ذرا بتائیے کون سے گھر میں آپ رہتے ہو، بتائیے۔ في أي بيت بيت بالکل ماشاء تسكن؟ اللہ، فی ای بیتن، کون سے گھر کے اندر، تسکنو آپ رہتے ہو، فی ای بیتن تسکنو آپ کون سے گھر کے اندر رہتے ہو، فی ای بیتن، اب مجھے بولا آپ کس گھر میں رہتی ہو تو کیا بولوں گا بتائیے، رہتی ہو، في أي في أي بيت تس تسكنين ماشاء اللہ ماشاء نين اللہ، بالکل، فی ای بیتن تسکو، کل میں نے چیک کیا تھا آڈیو نا، اس میں پھر تھوڑا خراب ہو جاتا ہے آڈیو فین کے شور سے۔ اچھا ذرا بتائیے تس آپ کون سے کمرے کے اندر سوتے ہو، بتائیے، آپ کون سے في کمرے کے، أي غرفة تنام؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فی ای غرفت تنام آپ کون سے کمرے میں سوتے ہو، آپ بتائیے آپ کون سے کمرے میں سوتی ہو، في أي غرفة ہم، تنامين؟ تنامین ہے بالکل صحیح، آپ کون سے لائبریری میں پڑھتے ہو، ماشاء اللہ، بتائیے، في أي مكتبة ہم، تقرأ، مكتبة تقرأ، تقرأ؟ اچھا آپ کون سے لائبریری میں پڑھتی ہو، آپ کون سے لائبریری میں پڑھتی ہو، في أي بيت فی في ای، أي ہم، مكتبة تقرأین، تقرأين؟ تقرأین، ٹھیک ہے، آپ کون إلى سے کالج میں پڑھتے ہو، فی ای کلیت تدرس، فی ای کلیت تدرس آپ کون سے کالج میں پڑھتی ہو، فی ای کلیت تدرسین، فی ای کلیت تدرسین آپ کون سے اپارٹمنٹ کی اور کا ویٹ کرتے ہو، بتائیے، آپ في کون سے أي اپارٹ، شقة ماشاء اللہ، شقة تنتظر؟ بالکل، فی ای شقت تنتظر آپ کون سے اپارٹمنٹ میں انتظار کرتے ہو، فی ای شقت تنتظر، پھر آپ بولیں گے فی ای شقت تنتظرین آپ کون سے اپارٹمنٹ میں انتظار کرتی ہو، تو ایسے کرنا تھا یہ۔ اب الدراسہ پھر سے جو ہم پڑھ رہے یعنی کہ اسٹڈی کرنا، ہاتی جملن آپ لائیے جملوں کو، کما فی المثال جیسے کہ مثال کے اندر ہے، غسل الفاکہۃ، اب بتائیں غسلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے یہ یہاں پہ سمجھا رہا ہے میں تین چیزیں، یہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے، اصلی گرامر کا مسئلہ ہے، تو وہ تو آپ دیکھیں گے ریکارڈ ویڈیو سے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی آپ سمجھے تھوڑا سا یہاں پہ، دیکھیے جو نا فعل کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر ورب، ہے نا، ورب کیا ہوتا ہے، ایکشن ورڈز، کچھ چیز کرنا، کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب فعل کیا ہوتے ہیں، تین ٹائپس عربک لینگویج کے اندر، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگی کہ فعل یا تو فعل ماضی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں پاسٹ ٹینس، ہے نا، فعل ماضی، ہم پڑھتے ہیں اردو میں بھی فعل ماضی کیا ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، پھر پڑھتے ہیں حال یعنی کہ پریزنٹ ٹینس، اور پڑھتے ہیں کیا، مستقبل، وہ کیا ہوتا ہے، شباش، فیوچر ٹینس، مستقبل نہیں ہے، مستقبل، تو ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، حال کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، اور مستقبل کا مطلب ہوتا ہے فیوچر ٹینس، اور حال پلس مستقبل کی کمبائنڈ ٹرم آ جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں، بتا کیا، وہ میں لکھوں گا یہاں پہ، اس کو ہم بولتے ہیں مضارع، کیا بولتے ہیں، مضارع، تو مضارع کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ کمبائنڈ ٹرم آ جاتی ہے، مضارع کے مطلب میں حال بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور مستقبل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پلس فیوچر ٹینس بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو پریزنٹ ٹینس پلس فیوچر ٹینس کے لیے عربک لینگویج میں صرف ایک فارم آتا ہے، میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کروں گا، تین بار کروں گا ریپیٹ، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کو بیان کرنے کے لیے عربک زبان کے اندر صرف ایک صیغہ، ایک فارم آ جاتا ہے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس بیان کرنے کے لیے عربک لینگویج میں صرف ایک فارم آ جاتا ہے، حدیث میں آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات امپورٹنٹ کرتے تو تین بار بات کرتے تاکہ وہ بات یاد رہ جائے گی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو فعل ماضی یہ ہے غسل، کیا ہے، فعل ماضی، غسل کا مطلب ہے ہی واشڈ، نا غسل بولتے، غسل کیا ہوتا ہے، غسل بولتے دھونے کو اصل میں، ٹھیک ہے، غسل بولتے دھونے کو،
تو غسلہ کا مطلب ہو گیا اس نے دھویا، غسلہ اس نے دھویا۔ یغسلو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہی از واشنگ اور ہی ول واش، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، غا نہیں گا، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، میرے خیال تو تجوید اردو میں بھی آج کل، وہ دھوتا ہے دھوئے گا، ہی از واشنگ اور ہی ول واش۔ تو اس کو بولتے ہیں مضارع، کمبائنڈ ٹرم ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں حال بیان کرنے کے لیے اور مستقبل بیان کرنے کے لیے، اور اسی کو ہم بولتے ہیں مضارع۔ کیا بولتے ہیں؟ مضارع۔ یہ تھا ماضی، پاسٹ ٹینس، یہ کیا ہے؟ مضارع۔ یغسل الفاکہۃ، وہ دھوتا ہے میوے کو۔ اب یہاں پہ فاکہۃ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ عربی زبان میں جو مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی اس کو بولتے ہیں، مفعول بھی، اس کو بولتے ہیں انگلش لینگویج کے اندر آبجیکٹ۔ اگر میں کہوں گا ہشام از ایٹنگ این ایپل، ایپل کیا آبجیکٹ؟ اگر میں پانی پی رہا ہوں، پانی کیا آبجیکٹ؟ اگر میں پین کو اپنے ہاتھ میں دبوچ رہا ہوں، پین کیا آبجیکٹ، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مفعول بولتے ہیں، وہ آتا ہے اینڈنگ ود زبر۔ کیا آتا ہے؟ اینڈنگ ود زبر۔ تو اس لیے ہم بولتے ہیں غسل الفاکہۃ، اس نے دھویا میوے کو، یغسل الفاکہۃ، وہ دھوتا ہے یا وہ دھوئے گا میوے کو، فروٹ کو۔ اور اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے ورب کی، پہلے کا تھا ماضی اور کیا ہے؟ مضارع، یعنی کہ حال پلس مستقبل، اور ہوتا ہے فعل امر۔ کیا ہوتا ہے؟ فعل امر کو بولتے ہیں انگلش لینگویج کے اندر امپیریٹو ورب۔ کیا بولتے ہیں؟ امپریٹو ورب، کسی کو حکم دینا، بھائی صاحب ایسا کر رہے ہیں، کھاؤ پیو مرو جیو زندہ رہو چلو پھرو سو جاؤ، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں فعل امر، امپیریٹو ورب۔ جیسے میں کہوں گا اغسل، تم دو، الفاکہۃ، یا اغسل الفاکہۃ۔ اب یہاں پہ زیر کیوں آ گئی؟ یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے بڑا سا، اوپر سے التقاء و ساکنین، پھر یہاں ہوتا ہے پھر سے، وہ آپ چھوڑ دیجیے، آپ گرامر نہیں پڑھ رہے، میں نے ریکارڈ کر دیا آلریڈی۔ اغسل الفاکہۃ، تم دو میووں کو، ام، افتح النافذۃ، تم کھولو کھڑکی کو، احلق رأسک، اپنے سر کو شیو کر دو۔ ٹھیک ہے، ایسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہی ہے فعل امر کیا ہوتا ہے، بس لینگویج کیا ہوتی ہے، بس پڑھنی ہوتی ہے، یاد کرنی ہوتی ہے، رٹا کرنا ہوتا ہے۔ جتنا رٹا اتنا فائدہ، جتنا کم رٹا اتنا نقصان۔ یا میں کچھ لاجک ہوتا ہے، بس یاد کرنا ہوتا ہے جو پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بولتا ہے لینگویج میں سمجھ نہیں آتی، سمجھ ہے ہی کیا، یاد کرنی ہے۔ سائنس سمجھنا ہوتا ہے، یہ کیا یاد کرنا ہوتا ہے، اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو یہ ہے، اگر مجھے بولنا ہوگا اس نے چائے پی، میں کیا بولوں گا؟ شریب الشائی، شریب الشائی۔ اگر مجھے بولنا ہوگا وہ چائے پیتا ہے یا وہ چائے پیے گا، میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یشرب الشائی۔ یشرب الشائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چائے پیتا ہے یا چائے پیے گا۔ اگر مجھے کس کو بولنا ہوگا تم چائے پیو، میں کیا بولوں گا؟ اشرب الشائی، اشرب الشائی، یہاں کیا دیا زیر، اشرب الشائی، تم چائے پیو۔ ذرا آپ بتائیے اس کو، آپ بتائیے، مجھے بولنا ہوگا کہ اس نے کتاب پڑھی، بتائیے، یہ آسان ہے، اس نے کتاب پڑھی، شاباش، بتائیے، بتائیے، اس نے کتاب پڑھی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں، ہاں، آپ بتائیے اس نے کتاب پڑھی، قرأ تب نہیں نہیں، قرأ الكتاب. کتاب، اچھا وہ کتاب پڑھتا ہے یا پڑھے گا؟ يقرأ كتاب. بالکل، بالکل صحیح، یقرأ الکتاب۔ اچھا تو کتاب پڑھ، اقرأ، اقرأ اق- كتاب. اقرأ الکتاب، اقرأ الکتاب، ٹھیک ہے، اقرأ الکتاب، اقرأ الكتاب. تو ایسے کرنا ہوتا ہے اس کو، اقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھو، ایسے کہتے پٹھان بات نا، ایسے وہ تج نکالتے، تم کتاب پڑھو، تم کیا کرتے ہو؟ پٹھان نہیں ہوا، جو میرا ایک دوست ہے وہ آتا ہے سلفیہ پڑھنے کے لیے وہیں لال بازار میں، تو وہ یہ ہے پٹھان نہیں، اس کو بولتے کچھ پشتو بولتے ہیں ان کو، پشتو۔ وہ ایسے تھا، ہشام بھائی تم کیا کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے ہشام بھائی، ہشام بھائی مسئلہ ہوتا ہے کھڑا ہمیں، وہ ایسے بات کرتے ہیں، جو پشتو ہوتے ہیں وہ ایسے پشتو ان کو بولتے ہیں شاید، میں کیا بول دوں گا پشتو، ہاں، ہشام بھائی میں نے آج پڑھا نہیں ہے، مجھے نوٹ سینڈ کرو ہشام بھائی، وہ تجوید نکالتے ہیں، ہشام بھائی آج میں کتاب پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اچھا ایسے بولا اقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھو، مجھے بولنا ہے کہ اس نے جھاڑو مارا، اس نے جھاڑو مارا، جھاڑو بتائیے،
نہیں مجھے بولا اس نے کمرے کو دیکھیے، یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرأ الکتاب تم کتاب پڑھو. ذرا بتائیے اس نے ڈون پھنس دیا کمرے کو، اس نے کمرے کو صفائی کی جھاڑو سے، بتائیے. شباش. جھاڑو کیا بولتے ہیں عربی كنس الغرفة ہے نا، کنسا بولنا ہے اور بولنا ہے اس کے بعد کو؟ آبجیکٹ. کنس الغرفة، اس نے جھاڑو مارا. کنس الغرفة. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیے آگے آپ. اب بتائیے کہ وہ جھاڑو مارتا ہے یا مارے گا. یکنسو یا غرفة. کنوس الغرفة تھا بالکل. تو جھاڑو مار کمرے کو، یکنسو. جھاڑو مار کمرے کو. أك- أكنس. اخنس. أكنس. اخنس. أكنس. اخنس. اخنس الغرفة. اخنس الغرفة. تم جھاڑو مارو. أكنس الغرفة. بالکل. اخنس الغرفة، تم کمرے کو جھاڑو مارو. اخنس الغرفة. یا ڈیوڈو پاس کوٹس منز. پھر میں لڑکی نہیں، مجھے ایسا نہیں بولتے گھر میں، بیچارے خود دیتے ڈیوڈو پاس، میں دیتا ہوں پھر بھی خود ہی کبھی بیچ بیچ میں. اچھا شاہد. شاہد، اس نے دیکھا، اس نے مشاہدہ کیا. ذرا بتائیے اس نے ٹیلی ویژن دیکھا، بتائیے. اس نے ٹیلی ٹیلی ویژن. ویژن کو ہم کیا؟ تلفاز. 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 شاهد تلفاز. بالکل. اب بتائیے آپ کہ اس نے وہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے یا دیکھے گا. وہ ٹیلی ویژن. يشاهد التلفاز. بالکل صحیح، یشاہد التلفاز. اب بتائیے آپ تو ٹیلی ویژن دیکھ. شاهد تلفاز. ماشاء اللہ ماشاء شاهد اللہ. التلفاز. شاہد التلفاز. شاہد التلفاز. یا بالکل. مجھے بولا ہے اس نے اذان سنی، بتائیے. سمع الاذان. سمع الاذان. سمع الأذان. ہاں مجھے بولا ہے وہ اذان سنتا ہے یا اذان سنے گا، بتائیے. وہ اذان سنتا ہے یا يسمع الأذان. بالکل. يسمع الاذان. تو اذان سن. اسمع الأذان. اسمع الاذان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ زید ڈالی ہوتی ہے اینڈ پہ. اسمع ها. الاذان. اسمع الأذان. ماشاء اللہ آپ کو عین اچھا نکل رہا ہے. اسمع الاذان. اچھا مجھے بولا ہے اس نے لکھا ٹائم ٹیبل. time table. كتب الجدول الدراسي. ٹھیک ہے، جدول الدراسي، جدول الدراسي. دي جدول الدراسة. بالکل كتب الجدول الدراسي. اب بتائیے کہ اس وہ ٹائم ٹیبل لکھتا ہے یا لکھے گا، بتائیے. يكتب جدول دراسي. بالکل يكتب جدول الدراسي. اچھا وہ ٹائم ٹیبل، تو ٹائم ٹیبل لکھ. اكتب جدول دراسي. ما شاء الله اكتب الجدول الدراسي. ما شاء الله ما شاء الله. اول كما في المثال آپ چینج کریے، جیسے اگزامپل کے اندر دیا گیا ہے كتب المواد الدراسية. كتب اس نے لکھا، المواد الدراسية اسٹڈی مٹیریل. مواد بولتے ہیں مٹیریل کو، ٹھیک ہے. مواد کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل. تو كتب المواد الدراسية، یہاں پہ زبر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی زبر آ رہی ہے. تو كتب اس نے لکھا المواد الدراسية اسٹڈی مٹیریل، اس نے لکھا. اچھا اكتب المواد الدراسية، تم لکھو اسٹڈی مٹیریل. اكتب المواد الدراسية. ایسے ہی. ذرا بتائیے اس نے قہوہ پیا. آسان ہے. شرب القهوة. بالکل. شرب القهوة. شریب القهوة، شریبہ ٹھیک ہے، شریب القهوة. اگر مجھے بولنا ہوگا کہ تو قہوہ پی، میں کیا بولوں گا؟ أشرب القهوة. بالکل اشرب. اشرب ٹھیک ہے، زیر آ جاتی ہے یہاں بھی. إيش؟ بالکل. اشرب. یہاں پہ زیر کیوں آ جاتی ہے، آدھ جگہوں پیش کیوں آ جاتی ہے، یہ سب رولز گرامر میں پڑھتے. تو وہ اب دیکھیں گے گرامر میں، ٹھیک ہے. فی الحال مم. میں خالی پڑھنا ہے اور بات کرنے ہیں. مم. اشرب القهوة، تم قہوہ پیو. اشرب القهوة، تم قہوہ پیو. تم کتاب پڑھو، کیسے بولیں گے؟ قرأ الكتاب. ہاں قرأ الکتاب، اس نے قرأ. کتاب پڑھی. اب مجھے بولا ہے تو کتاب پڑھ، بتائیے. اقرأ الكتاب. اقرأ الكتاب. بالکل اقرأ الکتاب، جیسے قرآن کی پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرأ.
تم پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کر دیا۔ تو اس کے بعد بتائیے آپ، کنس الغرفۃ، اس نے کمرے کو ڈون پھنس دیا، ویکیوم کیا، جھاڑو دیا، بروم کیا، تو اب كنس الغرفة. ہاں اب آپ کو بول رہے ہیں کہ تو کمرے کو جھاڑو دے، بتائیے، اکنس الغرفۃ، أكنس الغرفة. اکنس أكنس اکنس الغرفة. اکنس اکنس الغرفۃ، ٹھیک ہے، اکنس الغرفۃ۔ غرفة. اس کے بعد اگر مجھے بولنا ہوگا کہ تو ٹیلی ویژن دیکھ، کیا بولوں گا میں؟ والتلفزيون ديك. يشاهد يشاهد يشاوري وشا. نہیں نہیں، یاد ہے شاہد، بتنا یہاں پہ دیکھیے شاہد، اب یہ شاہد التلفاز، تم ها. دیکھو ٹیلی ویژن کو، شاہد التلفاز، شاهد. ہاں شاہد التلفاز، تم دیکھو ٹیلی ویژن کو۔ اگر مجھے بولنا ہوگا کہ تم اذان کو سنو، میں کیسے بولوں گا؟ اسمع ماشاء اللہ، الأذان. اسمع اسمع الأذان. الاذان، تم اذان کو سنو۔ اگر مجھے بولنا ہوگا کہ تم اسٹڈی مٹیریل کو لکھو، تو میں کیا بولوں گا؟ اکتب، اکتب المواد الدراسية، اكتب المواد الدراسية، والله هذا سهل جدا۔ اب دیکھیے، اب یہ بولے ملخص التراکیب، جو تراکیب ہم نے آج تک کیے اس کی میں تلخیص بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملخص بولتے تلخیص کو۔ قاری عاقب، امپورٹنٹ میسج، ایک منٹ کچھ بول رہے ہیں، ملخص التراکیب، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پہلی ہم نے جو پڑھا آج تک اس کے بارے میں بھی بولے گئے۔ پہلی بولا یہاں پہ سأکون، ان قریب میں بن جاؤں گا، سأکون مدرسا طبیبا طالبا مدرسة طبیبا طالبا، کچھ ہی بولنا ہے، I will become، سأکون، جو بننا ہوگا۔ کتب، اس نے لکھا، اکتب تو لکھ، شریبہ اس نے پیا، اشرب تو پی، قرأ اس نے پڑھا، اقرأ تو پڑھ، کنس اس نے جھاڑو مارا، اکنس تو جھاڑو مار، شاہد اس نے مشاہدہ کیا، اس نے دیکھا، شاہد تو دیکھ، غسل اس نے دھویا، یغسل وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، اغسل تو دو، اس کو بولتے فعل ماضی، کیا بولتے؟ فعل ماضی۔ اس کو بولتے کیا؟ مضارع، یعنی کہ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس، اور اس کو بولتے امر، یعنی کہ امپیریٹو ورب، حکم دینا کسی کو، اینڈ کمانڈ یا ریکویسٹ یا جو ہے یہ آرڈر دینا کسی کو۔ تو شریبہ اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا، اشرب تو پی، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اقرأ تو پڑھ، کنسا اس نے جھاڑو مارا، یکنس وہ جھاڑو مارتا ہے یا مارے گا، اکنس تو جھاڑو مار، شاہد اس نے دیکھا، یشاہدو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، شاہد تو دیکھ، کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اکتب تو لکھ۔ تو ایسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے بولنا ہے، انا طالب میں اسٹوڈنٹ ہوں، فی جامعۃ دمشق، یونیورسٹی آف ڈامسکس کے اندر، انا طالب فی جامعۃ ام القرآ، انا طالب فی کلیۃ الطب میڈیکل کالج، طالب انا طالب فی کلیۃ العلوم سائنس کالج، انا طالب فی کلیۃ التربیہ ان دا ایجوکیشنل کالج، یا انا طالبۃ اگر فیمیل ہوں گے، باقی سب سیم آئے گا۔ کتنا آسان تھا یہ، کتنا اچھی، میں بولتا ہوں اس کتاب بنانے والے کا دماغ کتنا اچھا ہونا چاہیے، جس نے اتنا اچھے سے آرڈر بنا دیا ہے نا۔ اسی کتاب بنائی نا بہت ساروں نے، ان لوگوں نے سوچ کے بنائی یہ کتاب، ماشاء اللہ۔ میں نے آج تک نہ پڑھی یہ کتاب نہ پڑھائی یہ والی کتاب، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کتنی اچھی کتاب ہے آپ پڑھانے سے ہی۔ میں نے سنا تھا، مجھے استاد بولتا یہ اچھی اصل کتاب العربیہ تو بین دیکھ، آج میں خود دیکھ رہا ہوں۔ البیت بعید عن المدرسہ، میں خوش ہوں الحمد للہ کہ ہم نے اتنا اچھا کورس لیا ہے، ورنہ 2 منتھ پہ اتنا نہیں سیکھ پاتا ہے انسان، لیکن پھر بھی اچھا کورس تھا اس لحاظ سے۔ البیت بعید عن المدرسة، جو گھر ہے وہ دور ہے اسکول سے۔ المسجد بعید عن البیت، جو گھر مسجد ہے وہ دور ہے گھر سے۔ الحمام بعید، جو حمام ہے وہ دور ہے کس سے؟ عن الغرفة کمرے سے۔ الحمام ایسے ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو پتہ ہی ہے۔ المدرسة بعیدۃ، دور کی فیمیل آ جائے گا، باقی سب کس سے دور ہے وہ تو، کتنا آسان ہے، بعیدۃ عن، یہ کتنا اچھا ہے، مطلب جس نے یہ بنایا ہوا نا اس کا دماغ کیا ہونا چاہیے مگر، ماشاء اللہ۔ فی ای جامعۃ، کون سی یونیورسٹی کے اندر، تدرس تم پڑھتے ہو یا تدرسین تم پڑھتی ہو، فی ای مسجد تصلی یا تسلین تم نماز پڑھتی ہو، فی ای بیت کون سے گھر میں، تسکن یا تسکونین تم رہتی ہو، فی ای غرف یا رہتے ہو رہتی ہو، فی ای غرفت کون سے کمرے میں، تنام تم سوتے ہو یا تنامین تم سوتی ہو، فی ای مکتبت کون سی لائبریری کے اندر، تقرأ تم پڑھتے ہو یا تقرئین تم پڑھتی ہو، ایسے بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جائیں گے آگے، میٹنگ کو نہ بچ گیا ٹائم، 5 منٹ اور 51 سیکنڈس۔ مجھے بولتے کلاس میں بچے تم تیز پڑھاتے ہو سر، آپ تیز پڑھاتے ہیں،
उनको पता नहीं तेज को बोलते हैं, अगर मैं तेज पढ़ाने पे आऊंगा ना फिर बचेंगे ही नहीं वो, जैसे मैं पहले था। जब मैं था ना पहले, जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, किया था मैंने पहले स्टार्ट 3 साल पहले, तो स्टार्टिंग में मैं इतना तेज पढ़ाता था, मैं बोलता एक ही दिन किताब सारी खत्म करता था उनको। 10 में गया था पढ़ाने के लिए पहली बार, मैंने खत्म किया था पहले ही दिन 2-4 चैप्टर दुरूस के। लेकिन फिर मैं सीखा कि कॉग्निटिव लोड आ जाता है बच्चों के ऊपर, आहिस्ता बोलना पड़ता है। मतलब टीचर्स क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं पढ़ाते हैं, लेकिन ये जरूरी होता है ना, रिटेंशन के लिए, याद करने के लिए। अजान पढ़ रहे हैं ना। अल अस्वात व फहम अल मस्मू, द वॉइसेस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग हर्ड। अल अव्वलन फर्स्टली, अव्वल उनके फर्स्टली पहले, अल अस्वात वॉइसेस, ठीक है। गाइन के बारे में, ठीक है। इस्तमि वाइद, आप सुनिए और रिपीट करिए। मेरा भाई अजान पढ़ता है माशाल्लाह, अच्छी अजान पढ़ता है, लेकिन इतनी अच्छी अजान पढ़ता है वो मेरा छोटा भाई कि मैं सोचा मैं क्लास बंद कर दूंगा इस टाइम, उसकी अजान मैं सुनूंगा। बराबर लगता है कि जिससे वो खाने का अजान पढ़ते हैं, वो इतने अच्छे अजान पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं माशाल्लाह। और जो पढ़ता है 3 बजे अजान, उसको अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, वो हाफिज भी है छोटा भाई। अच्छा, गस्सान क्या होता है हाँ? अजान में एक अलग ये होता है ना अट्रैक्शन, इसकी आवाज़ की वजह से कितने सारे ने इस्लाम कबूल कर दिया अजान पे। बहुत सारों ने, अल्लाह की कसम, अजान पे बहुतों ने इस्लाम कबूल कर दिया है। क्या नहीं कलिमात ही वैसे, रब की ओर पुकारे की कलिमात, ये इंसान के हार्ट में जो पियर्सिंग द हार्ट हो जाता है इसको, अंदर घुस जाती है आवाज़। ये नहीं, ये माइक, इसमें आवाज़ नहीं आ जाती है, एक्सटर्नल आवाज़ ना कुछ भी नहीं आ जाती है इसमें, इसलिए आप कुछ नहीं सुनते हैं। कंडेंसर माइक होती है इसीलिए, वरना कुत्ते भौंक रहे होते हैं यहाँ से। वो आवाज़ नहीं आती है इसमें फिर भी, जंग करते हैं शाम शाम को। या अल्लाह, ठीक है। गस्सान क्या होता है? पहले मैं भी आसानी पढ़ता था, पहले 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 मैं पढ़ाता नहीं था, पहले मैं खाली आसान पढ़ता था, हदीस ना ये तिलावत करता था हमारे चैनल पे। मैं छोड़ दिया वो सब, फिर मैं गया पढ़ाने के अंदर। गस्सान का मतलब होता है यूथफुल, क्या होता है? यूथफुल, नौजवान जो होगा, यूथफुल। या मतलब होता है इसका फ्रेश, जो होगा क्या होगा? फ्रेश, ठीक है। फ्रेश के यूथफुल, ठीक है। ठीक है, फ्रेश या यूजफुल, ठीक है। फ्रेश या यूजफुल। और ऐसे ही साथ साथ में इसका मतलब होता है यूथफुल या फ्रेश बोल सकते हैं, एंथुजियास्ट बोल सकते हैं, जो ये होगा क्या, बड़े एंथुजियास्ट जो होगा, जो बहुत ये होगा। अ, इतना ही पढ़ेंगे, इतने पढ़ेंगे, नहीं नहीं, 2 मिनट बराबर करने हैं पूरे, मुझे पसंद नहीं है कम पढ़ाना। जो होगा यूथफुल, जो होगा फ्रेश, और जो क्या होगा, जो होगा, जो विगरस होगा, विगरस, ठीक है। विगरस जो होगा, जो फ्रेश होगा, जो यूथफुल होगा, उसको बोलते हैं गस्सान, यानी कि जो ना ये होगा, जो बहुत ये होगा, मानिए आप जो बहुत एनर्जी वाला होगा उसको बोलते हैं विगरस, है ना। तो ये गस्सान के मतलब में आ जाता है, गस्सान, ठीक है। गस्सान इसको बोलते हैं। उसके बाद अब क्या है, गईस, गईस बोलते हैं शायद इसको ना, बारिश को बोलते हैं गईस, मैं देखूंगा फिर भी गईस क्या होता है। गईस का मतलब पता है क्या होता है? गईस का मतलब होता है रेन दैट ब्रिंग्स लाइफ, ठीक है। रेन दैट ब्रिंग्स लाइफ, रेन दैट ब्रिंग्स लाइफ, दैट रेन लाइफ लाती है, सीधी सी बात है। या गईस का मतलब होता है वो जब रेन आती है, वो ब्लेसिंग लेके आती है, मर्सी लेके आती है, रिलीफ लेके आती है, उसको बोलते हैं गईस। अल्लाहुम्मा अगिथना, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, "ए अल्लाह ताला बारिश गिरा दो", जो ना दुआ इस्तिस्का। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ए अल्लाह ताला हमें अच्छी बारिश गिरा दो। अब ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ए अल्लाह बारिश गिरा दो जो ये होगी, नफ़ा बख्श होगी, ना कि जो नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाहुम्मा अल आकामी वज़िराबी वबुतून अवदियती वमनाबित शजर, अल आकाम हिल्स के ऊपर, वज़िराबी, ठीक है, वैलीज के ऊपर, वबुतून अवदियती, और वादियों के पेटों के अंदर, वैलीज के अंदर, वो मनाबिती शजर, और ट्री के ट्रंक्स के ऊपर।
یہ دعا اس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے جب بارش کا سیلاب آ جاتا ہے، جب بارش بہت پڑ جاتی ہے۔ ابھی بچ گیا 1 منٹ۔ غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب بولتے ہیں جو غالب ہوگا، ٹھیک ہے؟ واللہ غالب علی امری، غالب بولتے ہیں جو غلبہ لینے والا ہوگا، جو اور یہ کیا اس کو بولتے ہیں، اور پاور جو کرے گا، جو غالب کرے گا، ٹھیک ہے؟ جو پریویل کرے گا، ون ہو پریویلز، ٹھیک ہے؟ یا کنکرر، جو جیتے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں غالب، ہے نا؟ غلبہ والا، اسٹرنگتھ والا، ڈومیننس والا، ٹھیک ہے؟ اور غانم نے بولتے ہیں غانم، غنم بولتے ہیں چروائیوں کو، نا چروائیوں کو غنم، پیٹ بکری کو بولتے ہیں غنم، اور غنم کا مطلب شیپ یا گوٹ یا لائف اسٹاک، ٹھیک ہے؟ اور غان